Nunggu yang sana. Abang yang tabung no. Dong yang sekali. Bye. Yang sekali. আপনারা 2-3 দিনের মধ্যে কাম স্টার্ট করব এই মেয়াদটা আমরা লিখে দিন আমরা কিছু না পিডব্লিউডি কে আছে শুধু আমরা এটা জানি পিডব্লিউডি কে আছে बाहायके आग खवायनि सिमि जे आगरतला थांलाय सुला हारनो तामने बागै तिनना रम तिके तासना ना पुलिनो मीडिया रावनो बुंगाहाम तांगै जोंतिनि कासनानि नांमाया किन्तु तिन दुखर बिचय तिनि परखालुंटो पागलाबारि जे रूट बाजाक दङ आ रूटो अलरेडी कार्पेटिं चलितंका माने मेडलिंग चलितंका चलमान बिसिंतिगे हठाते तिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट रक तिनि आरनि तिनि कन्ट्राक्टर रकनि दुइटा जेसीबी आटकटनि दिका आटकंगा परे तिनि जनसाधारण एंगल लामा हिमे थांमाय हिमे एं टंका अनेक दुख कारण तिनि एं तिसे तिनि रामचंद्र गार्डनि बड़ रक बाइक गाड़ी एबा ति फायो किन्तु आ लामा जों नायो साटुंगनि बिसिंति दरिदति वाटी फायसानि बिसिंति आ लामा पाइखांगाय तिनि खूब गाहामंनाय किन्तु अबनो अ कामना तियै आं जों डीएम अफिसाव तिनि एमएलए साहेब सागा साबदा 12 दिन नखा बनो चिठी रिजाक किन्तु डीएम एक्शन हा कुनु एक्शन हाया एसपी नो साजाक फरेस्ट डिपार्टमेंट साजाक पीडब्ल्यूडी नि साजाक किन्तु कुनु चिनि जनसाधारण बाइके बर कुनु काम खालिया जों बाध्यतामूलक जों दुख विषय बर प्रशासन लेभेल टंगै फानसे जोंनो तिनि अ लामाव फायनानि बाध्य खालायबिका नोंजे सगादार ताइस कन्ट्राक्टर कासि तने नि जे कन्ट्राक्टर नि चिनि काम खायने रंनि जेसीबी रक जनो अफ खायतनि बायखा बरक कामन बागैला जेसीबी नो अफ खायन बरक सावो फरेस्ट पीडब्ल्यूडी तांगै चिनि लामा न क हादमा टानसु किन्तु बरक जदि फरेस्ट डिपार्टमेंट रक लामाना खायरिकां गाय बर सगां बारे उनगुना नोटिस नां माने पीडब्ल्यूडी नो किन्तु कुन नोटिस जागिया कामोडेक चलि थांका मेडलिंग चलि थांका आबन परब नोटिस बडि जाय कोन निजे हठाते बरक थांगै जेसीबी रक काम खायने रं टिफेका अंगा चिनि काम खायने रक लामा अपुं टंका जों नाया जे बरकनि दुइजननि केलेंकारिव चिनि पाब्लिकनि लामा नस्ट तांथुं जों नायो म साप्ता काइसानि बिसिंनो चिनि लामा परिष्कार थुं जों दारि दारिनो चिनि लामा काहामथुं फरेस्ट डिपार्टमेंट जों कक सालायका फरेस्ट सागा पीडब्ल्यूडी जतबेन सालायका किन्तु बरक कुनु रेसपन्स लिया साप्ता काइसा सान माने 12 दिन नायका किन्तु बरक ताकफाना कुनु रिजाल्ट लिया ताफुजरा केबो कुनु अफिशियल भाबे ताफुजरा केबो कुनु अफिशियल भाबे चिनो सापायाकु अलरेडी जों बंगनो मियाबो जानक जाक आं आनि सिनमुं आं रामचंद्र गार्डनि ब्लक प्रेसिडेंट नि अरो जे चिनि आनि रामचंद्र गार्ड कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाओ काइसा डेभलपमेन्टनि सामुं सलितंमानि आबंखा पागलाबारि टु तुलाबारि जागा इंखाय आबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जागा कलाय हनै प्राय मास डाइरेक्टनि सिगांनो बरक अक जे कास खायतंमानि जागानि जेसीपी खुंनि बरक चिस खायतुइ हैका विदाउट नोटिस विदाउट इनफरमेशन बरक सारा आबो बाय 2 मास जाबो ताबुक सामुं बन्दंगै तंगो बसकांगा वाति फाय तंगो नंखाय जों नुखा जे आबो जुदि लामा स्लामै रिखाखाय खवाय बाय सदरतै खायै आगुलि थानानै सबसे शॉर्टकाट लामा एवं आ पाहार तंनाय तिपरा सारंनि थांनानै फायनानै हस्पिटालाव थानानै अफिसाव थानानै सब किछुनो सुबिदा एखाय थानाय 11 तारिख मेव डीएम अफिसाव मिटिं खा अ प्रसंगनो 30,000 जाका चिनि बरम गनां एमपी बतंगो चिनर जिला सभापति तंग 2 जन एमएलए तंग आं 3 जन आसिं तंग ताई कनसार्न डिपार्टमेंट जत अफिसार रंग तंग एजुकेटिव इंजिनियर डीएफओ तंग आफुरु साका जे चिनि बरम गनां डीएम साका नरक उनकोनि बिसिंग 7 दिन बिसिंग न नरक मन सल्व खाइ पाइले दि सालायै उनको काम न सुरु खाइनानि बागै साका बरक किन्तु 7 दिन लाइमान परे तिनि 10 दिन लाई थांका तिनि आबर कोनो प्रोसेस खाइजे गे बरक किछु खाइया एका अ डेभलपमेन्ट कामस्ताबु उस्टप बुंगि तंग एका जों चिनि बरकनि डेभलपमेन्ट एलाका डेभलपमेन्ट तै लुकुरंनि थांनानै फायनानि सुबिदानि बागैनो जों तिनि बाइक दंगै जों तिनि लामा माका सुनानि सिगां 60 घन्टा नागे डीएम नो खबर जाका पुलिस डिपार्टमेंट नो साजाका फरेस्ट डिपार्टमेंट नो साजाका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नो साजाका किन्तु बर कोनो इनिशिएटिभ नाया एका आबोनि बागैनो तिनि अर कष्ट खायै ओ आमसानि लुकुरक तिनि जों लामा का सुनानि बाइक दंखा एवं जों गभर्नमेन्ट प्रशासन सावैनो जों तिनि अ मुभमेन्ट मा खालायका
তারপর যারা লামা কাসমা থাইও কেবল অফিস মানে বড় ফাই মারা মালা কেটিএম অফিস বা এসডিএম অফিস borok tabukhono phaiya ko jeng nasingoi tongo borok jodi assurance sikakai jeng loge loge no borok right no assurance sikakai loge loge no jeng lama kasuma jeng muthagoi ri nai স্যার অব তো লুকুরক হাই কেবা পাবলিক নি বাগি লামা সিনাম তমানি বা ইনকে অর অব হাইকে যে দেশি বিনত্রাং থামান অব কি জামান dakলাই না চাই dakলাই na omo to borok prosason bai borok PWD be forest department se borok salainani ke DM bo sairi ka je norang bisingo salai mota tari khairi di kasno stop ta khaidi hinai tarpore borok kono initiative naya obo to bongni se galti ar public ni bo kore chini kebe ni kore ching ichha kore je public no je hoira ni khanani tini je ora kebang ma gare kasuja gei tongkha borok je durbog buki tongo obon bag ching dukho prakash khayo tam ching omo naya ching kono jaga o kabono kebeng nani ching musungya hamari nayo hamari khaiton chini lama slamjak tongmani obo dati slamjak tongmani obo dati o wati phaya song sikangno jingna pai rithon কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর কেবেঙ্গই টংকা ও যে কাম খাইমানে জিসিপি ন তলাঙ্গাই তামনি রিজনই তলাঙ্কা আবো কিন্তু বড় তাবো খোলাসাকাই ছায়াকো বড় সাবো আর ডিএম অফিসার ডিএফ সাকা যে আবো হাতানো হনাই লামা খাইকে তো হাতানা নাংনাই ও লামা তো 2000 নিনে কো 7-8 ন সলিখা লামা কাম আগিনি লামা ন ইট ন উঠগই তাবো মেটালিং খাই তঙ্গ কেনি ই ছলিংকা মেটালিং ইংখা আব সময়কে নং কোন সাকা তাবো কার্পেটিং খাইনা সময়কালে নং বাইকাই আবনো জিসিপি চিজ খাইতাং থাকাবা বাইকে তলাং খাবা অমন চিনি প্রশ্ন তাবো গভর্নমেন্ট সাথন বড় খানান চিমে কাজ চালু খাইনান খাই जों তাবুং ন চিনি কাসুমা ন जों মথাগै রে নাই হামবাই যতন ন जायाखै साबा सानाय लोगो नंनाय जायाखै बान প্রায় 1.5 মাস নি আগে ও নিনি পাগলাবাড়ি তো তুলাবাড়ি যে লামাং দংমানি একা ও লামানি বড় কাম খাই তমনি PWD তে এজেন্সি কাম খাই তংমানি একা প্রথম সিমি বড় কাম খাই তংমানি যেকাই প্রথম ইট খোকাই বড় মেটালিং র খাইবে কা কবে কা প্রথম পলাসারি বেকাতে পলাসারি তমন সময় কাইনা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গই বিনা নোটিসে বিনা ইনফরমেশন থাঙ্গই বংনি 2000 চিজ খাই তুই হেকা তুই ফাইমানে ইয়াগলো তামকা কাম বন্ধ থাকা প্রায় 2 মাস যাব থানে 11 তারিখ মে ডিএম অফিস কাইসা ডেভেলপমেন্ট যে মিটিং মানে আ মিটিং কক লাম সালাইকা সালাইমানে ডিএম অফিস নি হইতে মানে চিনি ডিএম সাহেব সাকা যে নর 7 দিন বিসিঙ্গ ন মন সালাই পাইরি দি যাতে ডেভেলপমেন্ট কামং ফোন হনে একা ডিএফ মানি নাখা PWD মানি নাখা মানি পরে जों নাই নাকা 7 দিন তো বাদ করে তিনি 12 দিন থাকা বড় কোন আপনা কোন ব্যবস্থা খালাইয়া 60 ঘন্টানি আগে বরনতায় সাজাও কাং ডিএম নব ফোন খাই সাকা পুলিশ প্রশাসন নব সাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ন সাকা PWD ন সাকা যে বরনই ব্লাই খাই जों জালক লাই তঙ্গ থানানি ফাইনানি তে ওয়াতিব খাই তঙ্গ কামার কি থাঙ্কা কাই অলং কই মাংলাখিনে কিন্তু বড় কাবনো কোন মানে সাক্ষী নাংজে গিয়া बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय गबरनो साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोनो इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइट एन्ड मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 रुजाकारि नाय के PWD दिबो बर खनान सिमि सामुं टांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमानि म चिनि लुकरक कफ्लाइंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कफ्लाइंमानि बागै कोचिं जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट पाइकै जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कोनो अर तंगला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं टाकाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखन नांखा मुसक साथुंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाका बासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाकाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं टांनानि न सुबाय तंमानि न जों तिनि जोंको जबानि बिसिं तेके जों गोप्लांनि माखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन ना हामबाय ঘটনাটা কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটির সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্স্যাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে কয়েক 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি
তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে করেন কেন যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমার তো এখানে মাগনাই নিতেছে, আমরা তো না, নিউজও সেটা- দেখলাম। সেইখানে ওইখানের ইস্যু এটা। আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যেহেতু আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি, কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে। তো এখানে ইলিগাল হয়েছে, আমরা এটা নিয়ে গেছি, এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা হবে। এটাই এরকম তো